Mauna mga Diyos, nangyara sa kitasan sa mga langit sa sining gabi. Nagkalipay kami, nagpasalamat sa sining tiyon na nagtigong kami sa pagmalay ni Sister Lani at ni Brother Ricky sa pag-celebrate sa isang adlaw na natawhan ni Sister Lani. Ginoo, salamat namin na himo ni mong gwapa, Sister Lani. Amen. Amen. Labaw sa tanan sa sining grasya nga amon pag-ambiton na kilala kami na ikaw ang Diyos nga manunuga na himo sa tanan ng mga butang nag-provide sa mga kinahanglanon sa katagan ng tanan. Kabay Panginoon nga ikaw maghatag siya sa malawig nga tinuig, may panglawas na magamit mo siya sa pagduso sa iyong mabunutan. Above all, oh God, we pray that you will continue to shower your blessings upon all of them as a family. That as we look forward, Father in heaven, for the beautiful kingdom, no one of us will be missed, but all of us will be part of that paradise which you prepared for each one of us, wherein, oh God, we will celebrate the long table and the happiest birthday celebration ever, oh God, that will happen in the beautiful and heavenly kingdom. Tonight, as we enjoy the food and the blessings of togetherness and fellowship, you will be with us, O God, as we continue to celebrate you being the giver of life and the sustainer of everything. Thank you, Lord, for hearing our prayers. We pray in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Grabe na. Birthday to you. Bismiras. Basta pa ni boss. Ay, salamat. Amo to ako. Galing kay Iway to ang tangkong ko. Way to galing bulak. Ikaw na lang pabulak. Oo, ngayon na. Ako matanong. Ito na puto sa balay. Mungi